पिसे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शफी दाऊद भाई, फारूक भाई ये पीछे आ रहे हैं हमारे ताजिर रहनुमा मोहम्मद फारूक, हमारे अमीन भाई ये भी ताजिर रहनुमा हैं। आए हसनैन जाफरी, आए हसनैन, ये हमारे मेन ताजिर रहनुमा, ये हमारे हसनैन जाफरी। हूँ का वक्त इंतकाम है अब शफी दाऊद भाई हैं और हमारे मरकज़ी नायब सदर जनाब अब्दुल कादिर सूरिया भाई भी मौजूद हैं और दीगर हसनैन जाफरी साहब, दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं। जैसा कि आफाक भाई, आसिफ रज़ा कादरी, सरपरस्त आला ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद। देखिए बात यह है कि आफाक भाई जिस मकसद के तहत यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन ये मकसद जो है ना वो नेक है, यानी कि जालिम से जो है वो नफ़रत करना और मज़लूम से मोहब्बत करना, ये तो इबादत भी है और सवाब भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बुज़ुर्गों की रिवायत को आपने जो है वो उसको आगे बढ़े हैं और यहाँ पर सब लोगों से एक दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके इस काफ़िले में शामिल हैं और आपको यकीन दिलाते हैं जितने भी ताजिर बिरादरी के हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, यकीनन इस शहर में जो जुल्म और बर्बरियत आपने और हमने देखी है, और यकीनन जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो डंपर तले और जो टैंकर तले जो है वो कुचले गए हैं और जो शहीद हुए हैं, यकीनन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ना उनको मुआवजा अदा किया गया है, ना उनके और वाटर टैंकर की जद में आकर ज़ाय हुई हैं, जहाँ बहक हुए हैं 750 लोग, और अब तक 266 लोग जनवरी से अब तक इन्हीं डंपर और वाटर टैंकर्स के नीचे आके जहाँ बहक हुए हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इससे बड़ा इशू इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी ज़ाहिर इस शहर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेरी निगाह में, हो सकता है कि चंद लोग ये भी कहें कि हम पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, उनका हक है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इस शहर के लोगों को जिस तरह जानता हूँ, पीपल्स पार्टी इस शहर की जमात नहीं है। इस शहर में उनका हल्का इंतखाब नहीं है, और यही वजह है कि इस शहर में उनकी दिलचस्पी नहीं है, अलावा इसके कि वो यहाँ से पैसा बटोरें, पैसा समेटें। ना यहाँ ताजिर महफूज है उनके सिस्टम से, उन्होंने सिस्टम के ज़रिए पूरा शहर ठेके पे दिया हुआ है, चाहे वो पानी की सप्लाई का काम हो, चाहे वो शहर की तामीर का काम हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे वो आपकी KMC हो और KDA हो। तमाम इदारों में उन्होंने सिस्टम के नाम पर अपने लोग बिठाए हुए हैं जो बाकायदा ठेके पर देकर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, और उससे ज़्यादा की बिट अगर कोई दे तो सिस्टम के लोग तब्दील हो जाते हैं, और ये सब जानते हैं। और इन्हीं ज़्यादतियों की वजह से ज़ाहिर है ये शहर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता तो हो सकता है कि जो 750 और 266 लोग जहाँ बहक हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जहाँ बहक नहीं होते। ये शहर की सड़कों का टूटा फूटा होना, जगह जगह अंडरपास के नाम पर खुदाई होना, और ट्रैफिक का निज़ाम क्योंकि आपने ठेके पे दिया हुआ है, पुलिस वाले 30% उनका कमीशन है जो ट्रैफिक पुलिस है,
یعنی اگر دن بھر میں وہ 1 لاکھ کے چالان کریں تو 30% ان کا قانونی حق ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے وہ 30% اپنے اس کمیشن کے چکر میں لوگوں کے چالان کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ٹریفک کا نظام درم برم ہو جائے. تو یہ شہر صرف پیسہ بنانے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. اس شہر میں عصبیت کا عالم یہ ہے کہ لاڑکانہ کے اندر انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ 87% تھا, اور میں نے یہ کہا ناراضگی کا اظہار کر کے کہ کمپیوٹر کا سی یا کمپیوٹر کا کے, اس سے لاڑکانہ کا چاہے طالب علم واقف نہ ہو, یعنی اس کی تعلیمی استعداد اتنی ہے کہ یہاں پر جو اساتذہ آ کے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں انہیں اسکول کی اسپیلنگ نہیں پتہ ہوتی, اور وہ یہاں پر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں کہ تنخواہ ہمیں دیر سے ملی اور ہمیں بونس نہیں ملا اور ہمیں یہ نہ ہوا. ان اساتذہ سے جب صحافیوں نے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی تو انہیں اسکول کی اسپیلنگ نہیں آتی. تو لاڑکانہ کے اندر 87% جب رزلٹ بنا تو میں نے کہا کہ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ کمپیوٹر سی سے ہے یا کے سے, ان کے 87% رزلٹ ہے. اور آپ سب گواہ ہیں, آپ اپنے ہاں محنت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بچوں کی باس پرس ہوتی ہے کہ تمہارا ہوم ورک ہوا یا نہیں ہوا اور اپنا رزلٹ بتاؤ. یہاں کے بچے پڑھتے ہیں, اس کے باوجود ان کا رزلٹ 37% ہے. یہ عصبیت کی بدترین مثال ہے کہ یہاں کے بچوں کا رزلٹ 37% بنا کر ان کو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج سے محروم کر دیا. جب بہت زیادہ ہم نے احتجاج کیا, ہم نے بہت زیادہ عدالتی کارروائی کی, ناراضگی کا اظہار کیا, تو ایک کمیٹی بنا دی گئی جس نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے کہ انٹرمیڈیٹ کے جو کراچی کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی. جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گئے, جب انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو گئے, اس کے بعد آج وہ کمیٹی اپنی فائنڈنگز دیتی ہے کہ ہاں کراچی کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور ہماری سفارش یہ ہے کہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں 10 نمبر کا اضافہ کر دیا جائے. اگر آج 10 نمبر کا اضافہ کرنے کے بعد میرٹ لسٹ کے اندر ان کو رکھا جائے تو وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے اہل ہیں. لیکن کیا میرٹ لسٹ دوبارہ بنائی جائے گی؟ نہیں بن سکتی. لوگوں نے فیس جمع کرا دی, کلاسز شروع ہو گئیں. اب ان میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے والوں کو آپ دھکیل کے باہر نہیں نکال سکتے, لیکن جو اب جن کے آپ نے 10 نمبر بڑھائے ان کا تو فیوچر تباہ ہو گیا. اسی طرح حیدرآباد شہر کے اندر جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اور چاند کا میڈیکل کالج ہے, چاند کا میڈیکل یونیورسٹی ہے, نواب شاہ جیسے شہر کے اندر میڈیکل یونیورسٹی ہے, کالج ہیں, گمبٹ کے اندر میڈیکل یونیورسٹی ہے. حیدرآباد جو دوسرا بڑا شہر ہے, لیکن کیونکہ وہ اربن ایریا میں شمار ہوتا ہے, وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. اس وجہ سے حیدرآباد میں سندھ گورنمنٹ نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ظلم یہ ہے کہ اب پہلے لوگ گریجویشن کرتے تھے تو جامشورو جا کے ان کو وہاں سے اپنی ڈگری وصول کرنی ہوتی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے ڈگری صرف اس لیے وصول نہیں کی کہ وہاں جانے کے بعد وہ جو غیر مہاجر ہیں ان کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. جامشورو کے اندر, سندھ یونیورسٹی کے اندر جی ایس سندھ کے لوگوں کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. آج میٹرک اور انٹر کے بچوں کو مجبور کر دیا ہے کہ میٹرک اور انٹر کا جو بورڈ ہے, انٹر کا اور میٹرک کا بورڈ دونوں کو جامشورو شفٹ کر دیا حیدرآباد سے. آپ سب جانتے ہیں آج میٹرک اور انٹر جو کرنے والے بچے ان کی عمریں کیا ہیں, ان کی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی, اور وہ انٹر کرنے کے بعد اپنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اب جامشورو یونیورسٹی جائیں گے, جامشورو جائیں گے. یہ سب ظلم متعصب حکومت کر رہی ہے. آج اگر میں نے یہ کہا ہے کہ 12 تاریخ کو سب لوگ باہر نکل کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں, آپ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر ناراضگی کا اظہار کر کے پرامن طریقے سے یہ بتائیں کہ ہم زندہ لوگ ہیں, ہمارے بچے مرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل سے تم کھیلتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنے زندہ ہونے کا, ایک غیرت مند اور ایک مضبوط قوم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے. ہمیں 12 تاریخ کو کوئی ٹائر نہیں جلانا, ہمیں 12 تاریخ کو کوئی پٹاخے نہیں پھوڑنے, لیکن ہر شخص اپنی فیملی کے ساتھ, مرد عورت بچے بوڑھے سب باہر نکل کر سفید پرچم کے ساتھ. سفید پرچم بھی اس لیے متعارف کروایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آفاق احمد کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتا ہے. یہ سفید پرچم کسی پارٹی کی نشانی نہیں ہے.
JUP का आदमी भी ये सफ़ेद परचम लेके बाहर आ सकता है, सुन्नी तहरीक का आदमी भी ये सफ़ेद परचम लेके बाहर आ सकता है। कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि महाजिर कौमी मूवमेंट के इसमें कितने लोग हैं और सुन्नी तहरीक के कितने लोग हैं। ये सब कराची वाले हैं, ये सब इस शहर के रहने वाले हैं। हमें इस शहर को ये साबित करना है कि ये शहर लावारिस नहीं है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया इस शहर के अंदर कि आप किसी की गर्दन मरोड़ दीजिए लेकिन रोने की इजाज़त नहीं है। हमें ये बताना है कि हम जिंदा लोग हैं, हमें तकलीफ़ होती है। जब हमारे बच्चे डंपर के नीचे आते हैं हमें तकलीफ़ होती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जब आप उनके रिजल्ट्स ख़राब करके MD गेट के अंदर आप हमारे बच्चों को धकेल के अंदरून सिंध आप जो इम्तहानी पर्चे होते हैं वो लीक करके हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। हमें सिर्फ ये मैसेज देना है और पुरअमन तरीक़े से ये बताना है कि हम जिंदा कौम हैं। इसके अलावा 12 का कोई मकसद नहीं है और इस मकसद के लिए मेरी दरख्वास्त है। मैं यहाँ आया हूँ इसी वजह से आया हूँ कि मैं सिविल सोसाइटी से भी मैंने दरख्वास्त की है, उलमाओं के पास भी मैं गया हूँ, मजहबी तंजीमों के पास भी मैं गया हूँ, ताजिर तंजीमों के पास भी मैं गया हूँ, इसलिए कि ये इस शहर का हिस्सा हैं, ये इसी शहर में रहते हैं, हमारी कौम का हिस्सा हैं। इनके बच्चे भी उसी तरह सफ़र कर रहे हैं जिस तरह मेरे बच्चे सफ़र करेंगे। तो मैं हर एक के पास जा रहा हूँ, इनसे भी मैंने दरख्वास्त की है कि आपकी मार्केटों में हज़ारों दुकानें हैं, हर दुकान पे 4-4, 6-6 सेल्समैन। अगर ये एक सेल्समैन को उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर और 1.5 मीटर का एक सफ़ेद परचम देकर अपना फ़र्ज समझकर उसको रवाना करेंगे और अपनी फैमिली के साथ ये खुद भी शरीक होंगे, तो इस शहर में जो जुल्म करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत मोहब्बत से, बहुत पुरअमन तरीके से हम ये मैसेज दे सकते हैं कि बस अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। इसलिए कि 12 को ये शहर अपनी ताकत का मुजाहरा करके वार्निंग देगा और उसके बाद की हिकमत अमली हम बाद में बनाएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। नाम है